केमती हो नहीं देखबा उठे तो उठे उठे केमती हो नहीं देखबा अरे उठ प्रभु हालेलुया हालेलुया एमती सेमती किछि नहीं आज पूरा टाणी आज्ञा रिपोर्ट रे बाहरला लिवर खराब है रिवर लिवर कोइली परा मु आउतर काई कहछ रिवर कोइ दोछ से बाप लिवर खराब है कहले किए कहले सिटा आगे गुणपुर जाइथिले से गुणपुर ना गुणपुर तो स्कैनिंग रे लिवर खराब काली ही मते रिपोर्ट दरकार आज तू इठू जीवो काली रिपोर्ट काढिबो ई पाखरे कोन रिपोर्ट चेंज छी देखै गिरी जीवो हला हां तुम ना कोन राजेंद्र दिवाकर राजेंद्र मध्य और दिवाकर मध्य आगे मोर टाइटल दिवाकर मोर ना होते राजेंद्र हे प्रभु दिवाकर दिवाकर तो राजेंद्र हां मु टिक भूली जीबे संगे संगे कई दुख करिवे नै मु भूली गले हला कोडी गुर देखाइले हम गां रे आसे बड़ बड़ भाषण मार देतिले आ एबे पचारू नांती बोली मास होला आगे कोन भूली गिर 3 मास होला मेडिकल को मेडिकल को किछि भलो है तार लागे पेट इंजेक्शन खाइले ते रोइला पड़ी जाय एबे तू जा चेंज रिपोर्ट चेंज हो रिपोर्ट नहीं गया ठीक अछि 3 मास की 3 घंटा जगवा दरकार नै मीटिंग शुरू शुरू जा हैला मोइठी काली थीबी ठीक अछि जीवन में पैसा नहीं आ पैसा नहीं के जाए केते पैसा दरकार को अरे धर मुझे सुना हे बस अरे कैसे चुप ये सुना ଭଲ କାମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡ ପଳାଇଲା ବୋଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛାଡିଗଲା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଜଣା ପଡିଲା ଆରାମରେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ ଯେତେ କାମ ଅଛି ସବୁ କର ଠିକ ଅଛି ଭଲ ପଇସା ଭଲ ସବୁ ଯାକ ପଡିଯିବ ମୋର ପାଖେ ପଇସା ଇଜ୍ଜତ ନଥିବ ठीक अच्छे मु एमती मुदा करी धरबी बोल रखे अरे कान ना रखे जब तू सोचे है तू देखना ये सुना पुकारे तू वाक्य टिके कहबाकू दबो हला ठीक अछि अब मिराकल को जीवा नै मु विश्वास करे ए जगह रे जेते जण आसीछंती से माने समस्त सुस्थ हे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वाक्य को जीवा हां ना कोन पोछो दरकार नहीं तते दरकार तो वाक्य को जीवा प्रेज द लॉर्ड आसु तो हम ईश्वर को वाक्य को जीवा हम सुनुथिलु मो प्रिय लोक माने ताहा कोन अटे एठी तो ना कोन अटे ना प्रकृत रे ईश्वर को वाक्य गोटे गोटे व्यक्ति रो बंधन को मुक्त कर कोन पाई एथि पाई कारण ईश्वर को वाक्य ही प्रभु यीशु ख्रीष्ट होतंती हालेलुया हालेलुया आपण को उत्साहित करिवो ए वाक्य अनेक समय रे आमे गतकाली सुनुथिलु ना प्रकृत रे जति गोटे धार्मिक व्यक्ति जति पड़ी जिबे बैकस्लाइड हेबे पुणी थरे फेरी आसीबे किंतु जति भ्रांत हेबे ताहेले केबे मध्य से कोन हेबे नाही फेरी आसी पारिबे नाही आउ शैतान केमिति भाबरे भ्रांत करिवो शैतान पाखरे गोटे कैरेक्टर अच्छी आउ से कैरेक्टर कोन गर्भ सहित कपट कोन
গর্ব সহিত কপট যেତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ପଡ଼ିଲା ବା ପତିତ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି ଅନେକ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 4 ପର୍ବର 1 ଆଉ 2 ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 4 ପର୍ବର 1 ଆଉ 2 କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି? हे प्रियमाने हे प्रियमाने प्रत्येक आत्माଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ବରଂ ଆତ୍ମା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହିଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତାହା କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ତମେ କଣ କର ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଯୋହନ ତାହାର 2 ପର୍ବରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଚିହ୍ନି ପାରିବ। କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ। ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଏହା ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା କଣ କରେ? ସ୍ୱୀକାର କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ? କୁହନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟରେ ତୋତେ ପଚାରୁ ନାହିଁ ମୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ବାକ୍ୟରେ ଦେହ